natin yung gabi. Ay, tsaka yung daon ng pandan. Tapos yung pangalawang gata. Kaya ayan guys, oh. Nagsasalang na tayo. Ayan guys, nagsimula na tayo magsalang. Ayan. Dalawang kaldero na siya. Inuna ko lang yung gabi kasi yun po yung medyo matigas. Matagal pa lambutin. Yan guys, dalawa na agad yan. Ayan, lagay na natin guys yung sagong maliliit. Ayan. Ayan. Langka, gabi, at saka daw. At saka yung inuna natin yung sagong maliliit.